Foli ani tanu an b'a di bɛɛ lajɛlen ma nin wagati na k'a fɔ bi ye dimanche janvier kalo tile 17 san 2021 an b'aw bisimila Renouveau télévision ale jabaranin sanfɛ Esprit olympique ale jamukan o kɛnɛ kan bi an b'a fɔ ko min ye an ka fédération ye olu kɔni ka baara wulitaw u ye minnu sigi sen kan san 2020 o kɔnɔna la u ye cɛsiri minnu sigi sen kan ni comité olympique ka jɛ o kɔnɔna la ale ni département de sport ka jɛ o kɔnɔna la an b'a fɔ ko bi an ka bakurubaw bɛna boli olu kan. Oula sa mi fédération malienne de tennis donc tennis de table ale b'o la ka taa se mi handi sport n'o ye lujuratɔ olu ka fédération o kɔni o b'o kɔnɔna la ka taa se mi ye volleyball ale fédération fɛnɛ kɔnɔna la ni ye an ka bakurubaw ye sanga ni kɔnɔ an bɛna minnu walawalaw ye Renouveau télévision ale jabaranin sanfɛ Esprit olympique ale jamukan kɛnɛ kan. Ni émission yi akilina bora comité national olympique et sportif du Mali de la a dɛmɛnen do ni sotelma Mali teli K'aw bisimila ko kura an b'a fɔ ko an bɛ bi ta daminɛ ni fɛn min ye sa o de ye min ye tennis de table ye tennis de table ale yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye wa san 2029 na san 2020 na an bɛ kɛ to ɲini u ka baaraw kɔni bolila jumɛn ni jumɛn kan min ye u ka fédération malienne de tennis de table o ɲɛmaaba ye Abdoulaye Sidibe ale ye laseliw kɛ an ka jɛ k'a ka ɲɛfɔliw lamɛn min ye tennis de table ale sanfɛ san 2020 olu kɔnɔna la. Ne tɔgɔ Abdoulaye Sidibe ne de tennis de table président ye donc an ye tennis de table ɲinɛ an ka tennis de table bilara retard la dɔɔni a ko maladie kama donc bana in y'a to an ka fɛn ralentira kosɛbɛ donc 3 premiers mois an ma foyi kɛ an ma pratiquement an tun bɛ confinement na pratiquement après gouvernement ye mesure ta an y'o appliquer pour que an ka se k'an ka denmisɛnninw ka jouer tennis de table la donc an ka club bɛɛ tun bɛ jouer tennis de table la pendant tuma min confinement bɛ fɛn bɛ sen na maladie in bɛ sen na mais an tun bɛ mesure bɛɛ ta mesure barrière bɛɛ ta au niveau chaque club bɛɛ ka niveau la bon donc ɲinɛ tiɲɛ yɛrɛ la an ye baara caman kɛ ɲinɛ an ye baara caman kɛ ɲinɛ parce que an ka compétition min kɛ san tɔw la an y'a compétition bɛɛ kɛ fo kelen bon o tun ye premier trimestre min tun prévoyalen do premier trimestre la n'o tun ye open tournoi open de Kulukoro an ma se k'o min kɛ mais an y'o remplacer ka jeunes test kɛ jeunes quoi pour connaître an ka jeunes fitininw mun bɛ se ka taa ɲɛfɛ kosɛbɛ bon an y'an basé denmisɛnnin fitininw de kan parce que tennis de table a bɛ daminɛ 6 ans na dɔw yɛrɛ b'a daminɛ même 3 ans o denmisɛnninw bɛ yen i b'a daminɛ 3 ans na olu de joueurs olu de bɛ se ka kɛ compétition joueurs ye an tɛ tulonkɛ la parce que mun b'u tulonkɛ olu ye mun bɛ jouer so an bɛ tableau ta k'an wɔsi mais an b'o kɛ mais an n'a bɛnna tournoi de kama pour que i ka kɛ joueur de compétition ye ka taa compétition kɛ dugu wɛrɛ fɛ f'i k'a daminɛ base la denmisɛnnin kabini fitinin donc maintenant o de y'a to ne bɛ n profiter aw ka antenne na ka lycée sportif fo et surtout DNSEP à travers le comité olympique qui nous a beaucoup aidé o y'an dɛmɛ kosɛbɛ comité olympique y'an dɛmɛ kosɛbɛ parce que o y'a to an bɛ se ka an ka tournoi organiser an ka sponsor ka côté la Malitel surtout o de b'an dɛmɛ kosɛbɛ an ka se ka nin niveau sɔrɔ bon an ka denmisɛnninw min bɛ lycée sportif fana na olu bɛ jouer don o don u bɛ jouer don o don wulada fɛ bon o de b'an ka club tɔw mɔgɔw jɛ parce que salle t'an bolo c'est-à-dire salle dɔ bolo an bɛ se ka jouer yɔrɔ min na parce que tennis de table n'i y'a jouer fiɲɛ la fiɲɛ b'a ta donc f'a ka kɛ salle de kɔnɔ o de problème b'an la salle fixe de t'an bolo an kɔni bɛ dɛmɛ ɲini toujours gouvernement fɛ n'an sera ka salle fixe sɔrɔ an ka sponsor ni fɛnw ni min sera ka salle jɔ an ye a bɛ diya an ye o la an bɛɛ b'an regrouper yen pour que ka taa entraînement kɛyɔrɔ la o b'a to an niveau bɛ yɛlɛ kosɛbɛ o de y'a to différence bɛ lycée sportif denmisɛnninw ani denmisɛnnin tɔw cɛ parce que olu bɛ jouer salle kɔnɔna na don o don wulada voilà o de y'an ka problème donc ɲinɛ kɔni an ye compétition 4 min kɛ an ye tournoi open wali Bamako o kɛ c'est-à-dire ka o bɛn tournoi open c'est-à-dire k'a dayɛlɛlen don Bamako denmisɛnnin bɛɛ ye fɛn fɛn bɛ yen âge bɛɛ la fana bon donc an y'o kɛ an ye tournoi open fana kɛ Mopti o kɛra Moptikaw fɛ yen an ye tournoi open kɛ Bamako yan comme bɛ segin o kan après on a fait an ye coupe du Mali kɛ ani k'a laban ni championnat national ye championnat national o kɛra catégorie bɛɛ la parce que denmisɛnnin k'a daminɛ depuis 4 ans o bɛ jouer an fɛ yan e yɛrɛ b'u ye o denmisɛnnin minnu bɛ jouer kabini 4 ans an fɛ yan an kɛlen bɛ k'o de daminɛ sisan o de y'a to dans l'avenir vraiment ɲɛfɛ an dalen don ko tennis table nin bɛ taa ɲɛ kosɛbɛ parce que an ye denmisɛnnin pratiquant min yɛrɛ sɔrɔ sisan a ka ca et puis que maladie tun b'a la
parents d'élèves caman nana n'a denw ye u ɲɛ b'a la école tɛ kɛ la et puis u ɲɛ b'a la an kɛlen bɛ ka disposition ta pour que bana kana mɔgɔ si minɛ donc u nana n'u den ye f'an tun b'u tila ka dɔw bɛna sɔgɔmada dɔw bɛna wulada club caman ni ɲɔgɔn cɛ surtout Bougassomugu club ani club min école min bɛ commune 1 na ni Michel Traoré ye occupé o la ale yɛrɛ de y'an ka base ye kosɛbɛ commune 1 na Michel Traoré ale ka école fɔrɔ la kosɛbɛ a y'u labɛn kosɛbɛ o bɔra yen club min fana nana an bɛ jouer club min na Bougassomugu fana na o jama ka ca kojugu Tian Diallo o de b'o fɛn o ye expert dɔ ye olu de bɛ denmisɛnninw entraîner lycée sportif la Tian Diallo ani Sulemani Sidibe olu de ye les deux experts u ye stage kɛ Chine niveau ɲɛnama b'olu la olu de bɛ ka denmisɛnninw entraîner sisan lycée sportif la hali Michel Traoré fana ka yɔrɔ la vraiment n b'u bɛɛ fo kosɛbɛ u ka dɛmɛ na tennis de table la bon ne bɛ bɛɛ fo n bɛ bɛɛ fo n bɛ a daminɛ comité olympique la o min bɛ a to an bɛ se ka nin tournoi in bɛɛ organiser n'o bɔra yen n bɛ DNSF fo DNSF kɔni n b'o fo olu kɔni bɛ an dɛmɛ kosɛbɛ lycée sportif la an ka denmisɛnninw bɛ taa yɔrɔ min na vraiment n b'u fo vraiment n bɛ fɛ u k'u ka fɛnw renouveler an fan fɛ an ka renouveler tennis de table fan fɛ parce que c'est un sport min don a bɛ denmisɛnninw dɛmɛ kosɛbɛ a bɛ denmisɛnninw hakili ja denmisɛnnin hakili jalen de ka teli ka se tennis de table la ni min hakili ka go donc c'est pour n'i ye denmisɛnnin caman bila ɲɔgɔn kan ni mun hakili ka di olu de bɛ taa ɲɛfɛ donc i b'olu tɔmɔ tɔmɔ o de b'a to an bɛ ka développer dɔɔni tennis de table la sisan an kɔni niveau b'an na sisan an bɛ se ka denmisɛnninw u ka niveau mun filɛ nin ye u bɛ se ka jouer olu mɔgɔw bɛɛ fɛ sous région bɛɛ la sisan vraiment ne bɛ bɛɛ fo. O b'a to an bɛ taa handi sport ale kɔnɔna la n'o ye lujuratɔw olu tɔgɔ la fédération ye nin wagati na ba Maliba kɔnɔ an b'a yira k'a fɔ o fana y'u ka san 2020 kɔni ɲɛnamaya kosɛbɛ hali n'a sɔrɔ gɛlɛyaw kɔni caman sɔrɔla nka u ye baara caman kɔni sigi sen kan Amadu Jara ale ye fédération o ɲɛmaaba ye a ye laseli minnu kɛ ani n b'a f'i ye ka san 2020 kɔnɔna la cɛsiri minnu kɛra min ye comité olympique ale ka wulikajɔ kɔnɔna la u ka sponsor officiel Malitel Sotilima Malitel ale ka cɛsiri kɔnɔna la ka taa se Premier Mali ma an ka jɛ ka Amadu ka laseli lamɛn. Ne tɔgɔ Amadu Jara ne ye lujuratɔw ka farikolo ɲɛnajɛ tɔn président de fédération président san 2020 a kɛra san mun ni a ye farikolo ɲɛnajɛ tɔn ka programme caman labɛnw na segin kɔ k'a sababu kɛ bana cɛjugu ye n'o ye Covid-19 ye donc a kɔni y'a sɔrɔ an kun kɛlen don k'an ka san labɛn ka ɲa kosɛbɛ parce que 2019 laban na déjà anw ye kunkɔrɔtaba dɔ sɔrɔ Coupe du monde d'athlétisme na parce que on a eu la meilleure performance africaine en lancer de disques dames au kɛra Dubaï donc au kɛra san laban kuma ye donc anw donna 2020 kɔnɔ ni ferveur ba de ye donc o 2020 kelen kɔnɔ Ala y'a kɛ a daminɛ a ɲana an bolo kosɛbɛ parce que an taara Coupe du monde d'haltérophilie la Abuja kɛra février 2020 donc an taara ni athlète kelen ye Bakari Diallo n'u b'a wele ko Jɛnfani bon Ala fana y'a kɛ ale ye médaille de bronze sɔrɔ donc o kun ye Mali siɲɛ fɔlɔ ye au haut niveau la ka o trophée sugu sɔrɔ donc ale seginnen an labɛnnen yɛrɛ k'an bɛ o trophée yira Maliens na ka wasa o ni Covid ko donna ɲɔgɔn na o y'a sɔrɔ compétition wɛrɛw labɛnnen don an bolo Jeux paralympiques yɛrɛ kun b'o la n'o kun ye Tokyo ye parce que qualifié dɔw kun b'an bolo bon dɔw fana kun bɛ yen olu kun kan ka qualification ɲini Marrakech ani Tunis mais Covid kɛra sababu ye ko olu bɛɛ de annulé donc an dusu sumayɔrɔ nana kɛ juma ye Covid la parce que fédération internationale dɔw bɛ yen i n'a fɔ haltérophilie ni an fɛ a bɛ wele powerlifting
olu ka mɔgɔw ma sɔn k'o ka athlète d'élite bila ten. Donc Covid kɔnɔna la au niveau international an ye activité 4 ɲɔgɔn kɛ de façon virtuelle. U bɛ sɛbɛnw bila ka na ni consigne, donc an bɛ compétition kɛ ka image ta, ka image ci u ma. Donc an ni fédération internationale de powerlifting an ye olu baara kɛ a bɛ se sigiyɔrɔma 4 ɲɔgɔn ma. Bon o tɛmɛnen kɔ mun yɛrɛ kɛra an ka motivation ba ye ala barika la état malien yɛrɛ kun ye activité suspend wagati la, mais sira labilalen activité fɛn fɛn kɔni kun programmé no an bolo 2020 kɔnɔ au niveau national an sera quoi olu exécuter. Donc championnat national bo o la o mun yɛrɛ ye an ka rencontre ba ye au niveau national, parce que o kɛli an ma o de bɛ fédération yɛrɛ ka fonctionnement yira kosɛbɛ. Donc o tɛmɛnen kɔ an sera ka mois d'octobre, c'est vrai que crise min bɛ ani Covid kama mois d'octobre ma fɛngɛ kosɛbɛ, mais kɔrɔlen an bɛ activité kɛ mois d'octobre, mais an sera ka dɔ kɛ. An ye mun kɛ an y'o kɛ journée du mérite des sportifs handicapés, parce que an ka sportifs minnu de la ka médaille baw sɔrɔ, donc an ye o journée dédiée olu ye pour que ka se k'o trophée yira an ka partenaires ni an ka autorités la. Bon o tɛmɛnen kɔfɛ an sera ka journée internationale des personnes handicapées chaque année an bɛ activité k'o la, an sera k'o fɛnɛ kɛ. Bon san o san an bɛ activité kɛ fiyentɔw fɛ yen, an sera k'o kɛ. An b'a kɛ déficient intellectuel fɛ yen, an sera k'o fɛnɛ kɛ. Donc bref, de façon générale au niveau national activité fɛn fɛn kun labɛnnen don an bolo ala ni comité barika programme de sponsoring Sotelma Malitel ani Pemi Mali. Donc o kɔnɔna la an sera ka activité kɛ san 2020 kɔnɔna la. En tout cas an bɛ fɛn min garder esprit la n'o ye Covid kɛ 19 ye, hakili la 2020 tatɔ ni a kɔlɔlɔw bɛ taa. Donc 2021 kɔnɔ an bɛ fɛ ka an yɔrɔ janya kosɛbɛ Covid la. Donc o tɛ taa waleyaw matarafali kɔ, déjà an yɛrɛ ye caman faamuya a la. Donc an tɛna sɔn an ka bin o dingɛ kɔnɔ bilen. Donc n bɛ Mali autorité sportive n b'a f'u ye ko ala ka 2021 ala k'o kɛ an ka san ye, ala k'a kɛ an ka succès san ye, ala k'a kɛ an ka kɛnɛya san ye, ala k'a kɛ an ka yiriwa san ye. En tout cas an kɔni handisport niveau la an yafalen don bɛɛ ma, bɛɛ fɛnɛ ka yafa an ma. Donc comme an ka fédération ani fédération tɔw tɛ kelen ye dɔɔni, ka d'a kan an bɛ discipline caman de kɛ. Donc baara kɔnɔna la an bɛ se fédération caman de ma. Bon et puis an ka pratiquants handicapé type kelen tɛ, type caman don. Donc o kɔnɔna la an bɛ se mɔgɔ caman de ma. Donc dɛmɛ ni baara kɔnɔna la. Donc c'est l'occasion pour moi ka bɛɛ lajɛlen fo, mɔgɔ mɔgɔ i sera ka i se kɛ handisport ye ka se nin na. Parce que an ka sport nafa belebeleba de b'a la, mais mɔgɔw t'a faamu. Parce que n'i ye farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ ta k'a lajɛ, i b'a ye k'a fɔ adamadenya yɛrɛ ka hakɛ dɔ de ye farikolo ɲɛnajɛ kɛli waleya ye. Donc Nations Unies yɛrɛ b'o fɔ a ka sɛbɛnw kɔnɔ
n'o ye diɲɛ tɔnba ye. Bon, an yɛrɛ ka convention internationale relative aux droits des personnes handicapées o fɛnɛ b'o fɔ. Parce que farikolo ɲɛnajɛ ale ye fɛn a b'a to lujuratɔ bɛ mabɔ den kɛrɛfɛ la. An ka mɔgɔ minnu bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ ani minnu tɛ a kɛ hali n'i ye u ye i bɛ a différence dɔn. Donc an bolo moyen ba de don ka se ka personne handicapée yɛrɛ ka intégration sociale assurée. Bon mun filɛ nin ye o ye fɛn belebele de ye. Donc an ka foli bɛ partenaire bɛɛ ye hali bi ka ɲini u fɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo an ka continuer ka ɲɔgɔn dɛmɛ. Farikolo ɲɛnajɛ bi kɔni nkalon t'a la Mali kɔnɔ lujuratɔw u sera niveau min na sisan u ni dɛmɛ de ka kan bolo man ka b'u kɔrɔ parce que déjà an commencera ka médailles ta au niveau international. Donc an ye sous-région yɛrɛ bila an bɛ niveau international la sisan. Donc 2021 na an ye programme labɛn déjà an y'an ka activité prioritaire au programme là don département des sports là. Donc au arbitrage yɛrɛ kɛra. Donc ni basi ma kɛ an b'a ɲini u fɛ alors u ka se ka an accompagner au programme minnu retenir parce que a b'a to an ka athlète minnu bɛ yen ni qualification t'u bolo u ka se ka qualification sɔrɔ ka taa Jeux paralympiques la cogoya min na. Donc o kɔni o ye an ka vœu belebele ye. Et puis ni nɔgɔya kɛra bon depuis 2018 2017 an ka sportifu dɔw fana ka prime médaille prime arriérés bɛ yen. Donc ni sera ka lajɛ ka o dɔw fana di olu ma hali bi a bɛ na ni motivation ni galvanisation ye quoi. Donc n ka foli bɛ comité national olympique et sportif ye kosɛbɛ olu minnu dara lujuratɔw ka farikolo ɲɛnajɛ la ka jukɔrɔma tintin bɛɛ yɛrɛ ɲɛ b'a la sisan a bɛ ka taa cogoya min na. Donc c'est le lieu et l'occasion de les remercier beaucoup à travers le président surtout M. Habib Sissoko. O b'an bila ka taa volleyball ale kɔnɔna la o fana ye san 2020 kɔnɔna la cɛsiri bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min ye banako ye sa hali n'a y'a sɔrɔ o ye dekunsiw ma nka o m'u bali ka se k'u ka baara kɔni caman ba kɛ. Donc o kɔnɔna la min ye Abdramane Dembele ale ye fédération o ɲɛmaaba ye a ye laseliw kɛ wa a ye min ye sanbɛ foli fana kɛ ka taa ni sankura ka kɛɲɛ ni sankura ye. Donc an ka jɛ ka Abdramane Dembele ale ka ɲɛfɔliw lamɛn nin wagati na. N bɛ aw yɛrɛ fo ka waleɲuman dɔn. Ne ye fédération malienne de volleyball président ye tɔgɔ Abdramane Dembele. Ɲinan 2020 gɛlɛyara an sportifu bolo kosɛbɛ sabula bɛɛ bɔra kalama bana in nana ni n'o ye coronavirus ye kabini san daminɛ na mois de mars n'an ka autorités k'an ma k'an ka ɲɔgɔn dalajɛw dabila sport kɔnɔna na bɛɛ ka mesure observer an fana ye sport jɔ athlète dun taala ye a ka sport kɛ walasa a k'a ka forme sɔrɔ ka yɔrɔw développer n'a fɔra ko k'o jɔ surtout an ka jamana ninnu kɔnɔna na a ka gɛlɛn dɔɔni. Tubabu jamana na mɔgɔ bɛ se ka u farikolo ɲɛnajɛ kɛ u yɛrɛ dama u kelen kelen na nka o se t'anw ye yan a dun fara kan ka na kafo ɲɔgɔn kan. Donc o kɛra gɛlɛya an ma dɔɔni mais fɛn fɛn tun bɛ se ka boli kɛ u yɛrɛ ye ka maintenance kɛ u yɛrɛ ye olu y'o kɛ nka kabini kalo 6 tɛmɛna ni autorité kelen ko an ma ko ala ni ala barika la bana commencera ka nagasi an bɛ se ka discipline daminɛ an y'an cɛsiri 2020 tɔ kɔnɔna na ka baara daminɛ an ka baara fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ kɛra min ye an ka statut n'an ka règlement an seginna olu kan k'olu kalan fɛn minnu tun b'a jɛ k'olu fara kan fɛn minnu tun b'a la ni nafa tun t'olu la k'olu bɔ a la walasa fédération ani ligue minnu bɛ yen olu ka kan kelen fɔ an bɛɛ ka jɛ ka baara kɛ document ɲɛnamaw kelen kan o tɛmɛnen kɔfɛ an ye
anw ye programme ba de dilan 2020 kɔnɔna na ka bana in y'a to anw tɛ se ka o programme exécuter o kunba kun ye min ye ka bɔ Bamako kɔnɔ dɔɔni ka taa région kɔnɔna na ka terrain kɛ région kɔnɔna na walasa an ka discipline ka se ka ladɔnniya Mali fan bɛɛ fɛ nka bana y'a to an ma se k'o kɛ an ka laɲini fana kun y'a ye fɔlɔfɔlɔ volet kun bɛ kɛ Mali lycée bɛɛ la hali sisan terrain bɛ lycée bɛɛ la ka bana in y'a to an ma se ka o fana latigɛ nka an ka compétition faru an ye fɛɛrɛ tigɛ kalo 3 kɔnɔna na yanni décembre banguma cɛ ka se ka o bɛɛ lajɛlen kɛ o compétition fɔlɔfɔlɔ ba kun ye min ye ni san o san n'an b'o kɛ n'o ye an b'o wele ko mémorial Pierre Djire ala ka hinɛ la Pierre Djire kun y'an ka volekɛla dɔ ye a kun bɛ fédération fana na o tanyana san o san an bɛ musow ka interligue kɛ Segu o interligue la Bamako équipe bɛɛ k'o fara région caman kan olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen an bɛ dɔgɔkun kelen kɛ o compétition na donc an sera ka o interligue des femmes kɛ Segu o kɔfɛ an ye cɛw ka interligue kɛ ɲinan an b'o bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ san dɔ la an b'a kɛ Kayi san dɔ la an b'a kɛ Moti san dɔ la an b'a kɛ Sikaso ɲinan ta kɛra Kulikoro an ye interligue kɛ Kulikoro Bamako équipe bɛɛ cɛw fara ɲɔgɔn kan Kayi Gawo Segu Sikaso ka fara Kulikoro yɛrɛ kan olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Kulikoro dɔgɔkun kelen kɔnɔna na ka se kan ka di min ma o dir'o ma tɛmɛnen kɔfɛ denmisɛnninw b'an bolo an ka pépinière bɛ yen minnu ka daminɛ san 10 san 9 san 10 san 11 an b'olu fana ka compétition kɛ tile kelen kɔnɔna na n'o ye sotelman président ka compétition ye an y'o kɛ denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ ani comité olympique président donc an y'o kɛ denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ cɛ fara muso kan olu ye tile kelen ko la ka ɲɔgɔn ɲɛnajɛ volet kan o ye apprentissage ye o kɔfɛ an tilala k'an jija parce que an ka discipline ye fɛn dɔ ye fédération discipline 2 de b'a kɔnɔ an b'a fɔ min ma volet indoor ni maa 6 bɛ jouer la ani beach volley n'o bɛ jouer cɛncɛn kan maa 2 bɛ jouer la donc an ye beach volley fana kɛ cɛ fara muso kan équipe à peu près mɔgɔ 2 équipe à peu près 40 ye ɲɔgɔn sɔrɔ la ka tile 2 kɛ compétition na walasa an ka se ka o fana dɔn min bɛ se sɔrɔ la donc o fana kɛra an bolo réussite ba ye an y'a kuncɛ ni championnat national o bɛ Mali équipe bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ani coupe du Mali bana kosɔn an y'a 2 kɛ ɲɔgɔn fɛ championnat kɛ ka championnat ban dɔgɔkun kelen kɔnɔna na ka tila ka tile kelen ta ka coupe du Mali finale tan o la donc o hukumu kɔnɔna na an yɛrɛ y'a ye bana nana ka na an bali fɛn caman na nka an y'a faamuya k'a fɔ malgré la maladie an ka mɔgɔw sera ka u jɔyɔrɔ fin kosɛbɛ kosɛbɛ denmisɛnninw ye baara ɲumanba kɛ fɛn wɛrɛ bɔra o kɔnɔna na k'a fɔ an ye denmisɛnnin minnu dilan ɲinan y'a san 5 san 6 san 7 ye olu denmisɛnninw de bi na olu de nana ten kan n'i y'a jateminɛ misaliya la commune 1008 logements denmisɛnninw cɛyan fan fɛ olu de kɛra champion du Mali ye an y'olu dege volet la kabini u bɛ san 10 san 11 na aujourd'hui u bɛ san 18 san 20 na ala ko tiɲɛ olu de kɛra Mali champion ye o sira fɛ u ka npogotigi ninnu fana taara o sira fɛ olu de fana kɛra Mali champion ye min ye coupe du Mali ta ye an y'a jateminɛ fana Dawudabugu fana taara o sira de fɛ o tun ye programme ba y'an bolo ni confédération africaine de volleyball président y'o bila sen kan n'an tun b'a fɔ o ma ko Africa Dream o Africa Dream an tun bɛ denmisɛnnin fitininw de ta k'olu dege volley la fo ka kɔrɔbaya n'a ye olu fana na Dawudabugu musow olu de kɛra coupe du Mali olu de coupe du Mali ɲinan coupe du Mali ta olu fana ye volley dege kabini u san 10 fo ka se sisan ma cɛyan fan fɛ expérience fana o bɔ ɲɔgɔn na ISFAS kun ye ISFAS de kɛra Mali coupe du Mali détentrice ye donc k'a yira la k'a fɔ bana nana mais o n'a ta bɛɛ an tun b'a fɛ ka programme ba minnu kɛ an sera k'olu kɛ ka o atteindre maintenant ka bɔ Mali kɔnɔ parce que Jeux olympiques kun bolodalen don 2021 bana nana to fana poussera mais an kun ye Jeux olympiques éliminatoires daminɛ beach volley la cɛw taara k'u ka compétition préliminaire bɛɛ kɛ olu passer'o bɛɛ la maintenant u taara phase qualificative la laban na o kan ka taa tan Rwanda an bɛ k'o de makɔnɔ bana nana to o bɛɛ jɔra mais sinon u ye qualificative bɛɛ kɛ yanni mars cɛ o kɔfɛ bana nana musow y'a fana y'a qualificative kelen ninnu kɛ
malheureusement musow ma se ka qualifier nka sisan hali bi cɛw bɛ sira kan an ka laɲini y'a ye cɛw ka se ka qualifier Jeux olympiques la min bɛ kan ka kɛ Tokyo an ye compétition fɛn fɛn kɛ bi bi in na ala ni alakira barika la a ɲɛna k'a sababuya kɛ ministère de sport y'an dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ nka an ka foli belebeleba bɛ se comité olympique ma ani an ka sponsor officiel n'o ye Sotelma Malitel o y'an dɛmɛ kosɛbɛ PMI Mali y'an dɛmɛ kosɛbɛ nka sponsor wɛrɛ b'an bolo minnu ye comme BMS o y'an dɛmɛ kosɛbɛ Énergie du Mali y'an dɛmɛ kosɛbɛ Somageb y'an dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ walasa an ka se ka taa nin compétition na an b'olu fo o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ an kan ka formation fɛn o fɛn kɛ ɲinan an ma se ka si kɛ bana kosɔn en présentiel c'est à dire ka taa an sigi physiquement formation ka kɛ ɲinan o ma se ka kɛ nka confédération africaine ye fɛɛrɛ tigɛ walasa formation fɛn o kan ka se ka kɛ a bɛɛ ka kɛ en visioconférence donc webinaire an sera ka a webinaire bɛ participer minnu ye entraîneur ka formation ye minnu ye arbitre ka formation ye minnu ye dirigeant yɛrɛ ka formation ye formation fɛn o kan ka kɛ a bɛ formation mugan bɔ an y'a bɛɛ kɛ en webinaire ala ko tiɲɛ o fana wusara donc pour k'a jira bana in nana nka a ye hakilinaya wɛrɛ di mɔgɔw ma k'a fɔ an bɛ se ka déplacement baw dabila ka taa yɔrɔ la ka formation kɛ k'a sɔrɔ an ma bɔ a nɔ la ka nafa sɔrɔ comme n'a sɔrɔ an taara donc an sera ka olu bɛɛ lajɛlen latigɛ en tout cas 2020 an sera ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ mais an kun hakili bɛ fɛn fɛn la an ma se k'a bɛɛ lajɛlen kɛ o de y'a to 2021 déjà anw y'an préparé fɛn fɛn ma se ka kɛ 2020 kɔnɔna na an ka fɛɛrɛ tigɛ perspective la ka se k'olu kɛ ɲinan olu kɔnɔna na an b'a lajɛ n'an ni ministère de l'éducation bɛnna la walasa fɔlɔ compétition kun bɛ kɛ école la cogoya min na an ka se ka interscolaire fana lancer a b'a permettre à ce que lycée ka volet kɛ parce que volet disciplinier a bɛ hakili dayɛlɛ a bɛ farikolo développer a b'a to bɛn bɛ na cohésion bɛ na parce que jeu collectif don donc a b'a to a ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka avancer ɲɔgɔn fɛ donc n'an sera k'o kɛ école la a ka ɲi écoledenw ma a ka ɲi écolesow ma comme tubabuw yɛrɛ b'a fɔ cogoya min na un esprit sain dans un corps sain o b'an permettre an ka se ka avancer ten bi bi in na Bamako i mana taa quartier fɛn fɛn la i bɛ volley kɛ terrain sɔrɔ yen denmisɛnninw bɛ jouer mais n'i bɔra Bamako kɔnɔna na o tɛ fan bɛɛ fɛ donc an ka laɲini y'a ye an ka se ka o terrain sigi capitale régionale bɛɛ kɔnɔna na bi bi la alhamdulillah terrain b'an bolo capitale régionale bɛɛ la mais capitale région cayara région kura minnu nana an ka laɲini y'a ye 2021 kɔnɔ hali n'an ma se ka terrain k'a bɛɛ kɔnɔ an ka se ka terrain damadɔ kɛ région dɔw kɔnɔna na an ka se ka jouer ka bɔ région kɔnɔna na ka taa cercle kɔnɔna na k'a kɛ walasa volley ka se ka développer Mali fan 14 bɛɛ la an b'o k'o de ɲɛɲini bi bi in na n'o sera ka kɛ o fana ka d'an ye mais o tɛ se ka ɲɛ tant que an dɛmɛbaga minnu b'an na n'olu ma an dɛmɛ ka an tintin hali bi an ka yɛlɛ sanfɛ o hukumu kɔnɔna na an bɛ comité olympique fo k'a fo hali k'a waleɲuman dɔn parce que ɲinan 2020 kɔnɔna na u ye an ka région kelen dɛmɛ an ka cercle kelen dɛmɛ u ka terrain sɔrɔ n'o ye Kati ye terrain kura sɔrɔ an y'o inauguration que le 9 janvier même à Kati 2021 kɔnɔna na an bɛ continuer an ka compétition fɛ n'an sera ka taa Jeux olympiques tournoi ninnu organisé mais an yɛrɛ ka laɲini y'a ye ka Coupe d'Afrique zone 2 zone 3 organisé Mali la yan beach volley la donc bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Mali la yan an b'an kɔ da ɲɔgɔn la 2021 kɔnɔ beach volley la an kan ka taa kɔfɛ fana zone 2 zone 3 n'an b'a fɔ ma solidarité ka taa Mali ka taa an ka taa Mali représenter au tournoi fana na san caman n'an taara an de bɛna ni coupe ye donc ɲinan fana an b'a fɛ ka taa k'an labɛn ka taa walasa an ka na ni coupe ye o fana kɔfɛ fɛn o fɛn ye tournoi ba ye n'an bɛ se ka participer a la an kɔni an bɛ postuler tuma dɔ la an ka problème ye moyen de t'an bolo ka taa compétition na nka hali bi an bɛ dɛmɛ ɲini état fɛ ani an dɛmɛbaga tɔ bɛɛ fɛ u k'an dɛmɛ walasa an ka se ka participer o la sani n ka kuma kuncɛ an ye san kura daminɛ san salon kɛra an caman bolo gɛlɛya kɔnɔna na bɛɛ tɛ se k'a fɔ k'a bɛɛ kɛra gɛlɛya ye dɔw ye gɛlɛya sɔrɔ la dɔw ye nɔgɔya sɔrɔ la nka n'an ye jamana yɛrɛ jateminɛ fɛn caman gɛlɛyara an bolo Mali kɔnɔna na an b'a ɲini Ala fɛ 2021 o gɛlɛya Ala k'o bɛɛ ta ka bɔ an kan Ala ka an kan bɛn jamana kɔnɔ sabula gɛlɛya ninnu mana wuli cogo o cogo n'o ye crise sociale crise sanitaire ye ni bɛn tɛ jamana kɔnɔ an tɛ se ka taa ɲɛ hali bi Ala ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen kan bɛn denmisɛnninw b'a fɔ cogoya min na an ka ɲɔgɔn sen bila ka ɲɔgɔn bolo minɛ
n'an ye ɲɔgɔn bolo minɛ a ka ca Ala fɛ an bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ comme kolokolo en tout cas an bɛ aw yɛrɛ kunnadini fɔlɔw fo ka aw waleɲuman dɔn hali bi a ka dugawu k'an ye an ka comité olympique o y'an dɛmɛ kosɛbɛ hali bi Ala ka sijan ni kɛnɛya d'u ma an ka mɔgɔ dɔw taɲana Ala bɛ Ala k'u dayɔrɔ sumaya k'u fara silamɛ su kan an b'a kɛ an ka kuma kuncɛli ye Renouveau TV an b'a aw fana fo k'a waleɲuman dɔn hali bi Ala k'a bolo mɛn a ka baara la. O bɛ dansigi an ka bi jamukan na Renouveau Télévision ale jabaranin sanfɛ Esprit Olympique ale kɛnɛ kan an bɛ kan bɛ bolo ka bɛn dimanche wɛrɛ ma nin waati kelen na. PMU Mali ale fana ye comité national olympique et sportif du Mali dɛmɛ ni jamukan in sigili la.